Lalags gano'n na yan. Yay, na namin din. Ang lain na doon. O parang ba? Kami sa buwan. California. California. Asa Las Vegas din eh. Kami sa LA. Sa Trump. Oh, Trump Show Villa. Nasa Trump. Exit the roundabout. LA. Oh, laking sa ito. Ayun ang ginarot Siya mag-usap. Ito yung absan. Ano sila na mo? Puta! Bungol. Please, palit yung bagong phone. Iba yung phone. Oh, sige. Hindi to na imong phone. Amot lang ni mo. Takakabutag tempered glass na imong ni. Oh, namin si LA. Sa LA. LA. Ako ni yung funny Sakto vlog. dyan nga. Una ta nila. Ug 1 minute. No. Wala tayo. Minute. Depende mo sa speed sa sakyanan. I-estimate ang iyang map. In 400 meters, you're on a right. Kita Ano ro. sila? Kita ro. Dubai yung money ko, mag-check-in ko dire. Stock ko. Ya, kanang Chel, diri mo na ni mong mama Chel ba? Antay ko, dire-dire na lang tumatawag. Di na ko lakaw. You have arrived. You have arrived. Ay, sige, reklamo da Chel. 1 minute 30 seconds na itong agwa. Radisson, Dubai, the Mac Hills. Sila lala. Welcome to Wonderland. Welcome to... Ano siya? Ito yung butang. Ano na? Ano si Achel, oh. Madam. Oh, si Krishna. Okay mo. Ano. Si Gio. Wala lang si ano eh. Asa? Adara. Murag si Kuan, Mayor Atienza. Mura lang wala na. Si Mayor Atienza. Tura ko, si Mayor Atienza. Nalagi ni Mayor ko yung... Kaya nanay, nala ko kuplo. Sige nanay, mura mag si Mayor Atienza. Kaya kay mama kay sila. Ikaw si Junjun, ikaw ko si Gretchen Barret. So si Mayor Atienza. Si Mayor Atienza o si Gretchen Barreto, sila na karon.